ای این راز دستم گیرید مگر نمید درگد. های منو نمیشنوید. های یا گلگز است گفت که حمله کردن لازم است. های کسی هست؟ با کجا؟ نگفت. چخیل نگفت؟ با ما حمله میکنند. اینش را نگفت. تنها یک خریطه را نشان داد و خلاص. خواهش میکنم گیرید این را. من مردن نمیخوام. تو حاضر چون مرگ طلبان ترکیده میروی دیگران را بیترکونی خوب است کو؟ او باز چی گفت؟ دیگر معلومات نداد ولی من آن را با بچه ها روان کردم. اکنون دیر شد چون که تیر از کمان پرید. ما میدونیم که چی طور آن را باز داریم. تو غم مخور. آن زن در کجا زندگی میکند؟ در مهمان خانه. در تلفن من سراغه او هست. یافتم قماندان. آیسته این بازیچه نیست. بمب حقیقی است. چی گفت؟ گفت که حمله میکنند ولی نمیدوند که به کجا. تو به کجا؟ با اون خبرنگار صحبت میکنم. یواز با دقت باش. به آن زن ضرر نرسان. جسدش رو میخواهد. خواطر نشود یک لخت میارم. یواز. خواطر نشود. قماندان او در اینجا هم نیست. خوب فیضلا میتوانید برگردید. خوب شد از قماندان. برمیگردیم. پدر آتش رو نیفتند. همه جا رو خبر گرفتند. نزلی دخترم من قول داده بودم هر چیزی که از دستم آمد کردم. نیست به تقدیر تنده. او آتش نبوده است. این البته طبیعی است که درباره او فکر میکنی او رو میبینی. شما حقیقت پدر. کار از حد گذشت. به فکرم من باید با گفته شما کار کنم. اینجا من نفس کشیده نمیتوانم. به فکرم از اینجا رفتنی من به فایده کار می شود. مایلش دخترم هر کجایی که خواهی رو ولی زیاد فکر نکن. خواهش میکنم. من در دانشگاه یک دوگانه داشتم غمزه. او مهمان خانه دارد. همین صبح من زنگ زد گفت که بیا همراه کار میکنیم. شاید یک کمی از فکرها دور شوم و عصبهایم رو آرام کنم. هم تغییر اقلیم شاید به من فایده کند. مایلش هر چیزی که خواهی. من چیپتای تو رو خریداری میکنم. تو رو به ایستگاه اتوبوس میبرم. نه لازم نیست پدر. خودم میروم. پیشکی زنگ میزنم. اصلا یک هفته به من کفایه است. هر روز به شما زنگ میزنم. مایلش دختر جان من تنها تو را خوشحال دیدن میخوام. دختری جانم. مادر قربانتون شوم. سلطان مادران دنیا چی طور هستید؟ من هم خوبم مادر جان. به خدا شکر خوبم. مادر جان من شما رو سخت پزمان شدم. قسم میخورم. دیگران چی طور هستن؟ ینگه هایم جیانانم همه خوبن. دستان همه اتون رو میبوسم. از نام من سلام رسونید. مادر جان عزیز گوش کنید. هر چی زودتر به اتوبوس نشسته به نزد پسرتان آید. من به شما یک سورپریز دارم. بیاید میفهمید. روز یک شنبه به اتوبوس نشسته برابر آید. همین که نزد ایستگاه آمده در حال به من زنگ زنید. مایلش خیر خوش مانید. ها به دامادمان سفید سلام رسونید.
майлаш. бачаҳои мо ҳам ба шумо салом гуфта истоданд. дастонатонро мебусам. не модарҷон, хунук нест. майлаш модарҷони азиз. хайр, тамом, хайр. тамоми гапҳое ки дар дил дорам модарам дарҳол шунидан мехоҳад. хислатан шунин аст. тинҷӣ аст? сюрпризи бахайр, яъне тинҷӣ аст? бахайр аст. мехоҳам ки мелисаро бо модарам шинос кунам. ту чиҳо мегӯӣ? охирин хабари муҳим аст. вой хай биёд инҷо шине. биед. инро бинед. офарин ба ту бародар. дигар ҳамаш маълум. пас аз шиносоӣ дарҳол туй. албатта ҷунаҷон. як рӯз дасташро гирифтам, ба ӯ гуфтам: ҷонам, маро гӯш кун. корро кашоф додан лозим нест. гаштану паштанро ман намедонам. фотиҳа мекунему халос. ба кешанли ҳамана ҳамин мезебад. ягон мушкилӣ нест. чӣ қадар худатро азоб медодӣ. мегуфтӣ ки ишқ барои ту нест. дидӣ ҳамааш хуб шуд. бале, ҳамин тавр. як рӯз ба худам гуфтам: дунёи мо гуногун аст кешанли. зиёд талош накун. ту ба ӯ расида наметавонӣ. ҳоло ки дер нашудааст, аз роҳат баргард. чӣ суханҳое ки ба худ нагуфтам, вале нашуд. тамоми роҳҳо маро ба сӯи он чашм кабуд мебурданд. аз роҳам гашта натавонистам. магар ошиқ аз роҳаш баргашта метавонад бародар? агар осмон ба замин часпад ҳам аз маъшуқааш даст намекашад. айнан ҳамин тавр. худат инро медонӣ. ба тарабхонааш рафтам. қабл аз сурудхонӣ дар назди ҳама бо баландгӯя гуфт ки инҷо як нафар шахси ба ман наздик аст. ба хотири ӯ суруд мехонам. ҳама ӯро бодиққат гӯш карданд. ба худ тааҷҷубовар гуфтам: худоё чӣ мегуфта бошад? ба ман нигоҳ карду дар назди ҳамаи одамон дар ҳаққи ман чунун суханҳои хуб гуфт ки як гапҳое гуфт ки беҳтараш ки напурсед. хуб чӣ гуфт? ман дар дили ӯ хоҳиши инсони беҳтар шуданро пайдо кардам. ба худо ки ҳамин тавр гуфт. вой чӣ суханҳои хубе гуфтааст. сипас суруд хон. ба хотири ман, барои каси дигар не, махсус барои ман суруд хон. ҷаз, паз, репеп насароед. аз барои ман суруди ишқӣ сароед. бо ин амалаш ӯ маро кушт. ба худо ки қалбам қариб аз хонаш баромаде. ба худо ки ба чашмонам нигоҳ карда суруд хонд. яъне агар ин хел бошад, бо дили пур гуфта метавонем ки то тобистон туй мешавад. албатта тӯйро мисли сокинони баҳри сиёҳ мегузаронем. 40 шабу 40 рӯз. ҳамроҳ рақс мекунем, кайкоро мерезонем, аз рақс заминро мекафонеме. охир пешниҳоди издивоҷ кардан лозим меояд. албатта. умедворам ки мелиса аз баландӣ наметарсад. барои чӣ бародар? ман нақшаи пешниҳоди издивоҷ карданро дорам. аз тайёра бо парашют меҷаҳем. ба замин нарасида пешниҳоди издивоҷ мекунам. ҷинҳо омадан чӣ? то ҳамин ҷо ҳамаш хеле хуб мерафт. инро бинед. бародар, шояд шумо шакли пешниҳодатонро дигар кунед. метавонад ки духтар аз садои шамол сухани шуморо нафаҳмад. инашро ҳам ҳал мекунем. қумандон? идо. қумандон эрде моро дар маҷлисгоҳ интизор аст. хуб, меоем. шояд ягон хабаре бошад. рафтем бачаҳо. хезед. шинед бачаҳо. қумандон, наваскару эфе ягон изе аз карабатак ёфта бошанд? мутаассифона нефоте. онҳо тамоми деҳа ва атрофи онро ҷустуҷӯ карданд, вале касеро наёфтанд. дирӯз дар асоси маълумоти эйлему фотеҳ макони амалиётамонро маълум кардем. мо дар ин ҷо амалиёти махсус мегузаронем. бояд ки мо самиро қабл аз он ки кишварро тарк мекунад боздошт намоем. қумандон, шояд ӯ боз дом гузорад. шояд.
امروز برای او آخرین شانس است که کشور را ترک کند و او میخواهد که از آن درست استفاده برد. شما به همه حالت آماده شوید. به هر قیمتی نباشد شما نباید که بدون سمی برگردید، زیرا اگر ما سمی را بازداشت کنیم راههای مبلغ گذاری سازمان تروریستی را معین میکنیم. ما باید آنها را ریشه‌کن کنیم. خود حاضر شما رفت آن سمی خائن را دستگیر میکنید. فهمیدید؟ فهمیدم قماندان. خانم پروکورور کسی به نزدش نآمد. صبحانه کرده باز به حجره‌اش برگشت. یگان نفری شبهناک هم به نزدش نآمد. نه خانم پروکورور. نظارت را ادامه دهید. من میخواهم درباره هر یک قدمی و معلومات داشته باشم. من او را در اینترنت دیدم. او با تروریستان رابطه زیج دارد. ما باید معلوم کنیم که او برای چی به اینجا آمده است. خانم پروکورور یک لحظه خاموش نکنید. چی شد؟ یوز قراسو با میمانخانه درآمد. یوز قراسو؟ بله خانم او در اینجاست. نظارت را ادامه دهید. تو چی کار میکنی یوز؟ پدر من برابر اومدم. حاضر به ایستگاه اتوبوس ها رفته ایستادم. چیپتا خریدم. تا ارگوب 8-9 ساعت راه است. در آنجا مرا غمزه پیشواز میگیرد. رسیدم با شما تماس میگیرم. تمام دخترم. برای من روان کردن سراغ مهمانخانه را فراموش نکن. برای احتیاط. خوب شده است پدر جان. من هر روز با شما تماس میگیرم. شما هم خودتان رو احتیاط کنید پدر جان. صبحانه خوردن رو فراموش نکنید. تو غمی مرا نخور دخترم. فکر خودت را کن. نغزکک استراحت کن جان من. شما رو دوست می‌دارم پدر جان. من هم تو رو دوست می‌دارم دختر جانم. دختری عزیزم. آتش هرچی هم نشود من تو رو میابم. وای در کجاست؟ در درون. صبح سربازان به اینجا اومده بودند. همراه آنها نظامیان ترکیه بودم. آنها او رو میگفتند، من او رو پنهان کردم. کاری خوب کردی. آفرین. بیا میرویم. با کجا؟ همین که رسیدیم خودت میبینی. با دستت چی شد؟ هیچ چیز با در زدم. میرویم. رفتیم. یوز قراسو چه طور سورپریزی زیبا. با گمانم تو رو رنجانیدم یا اینکه با دوست داشته جنگ انداختم.
من میدانم که تو در اینجا چی بلا کردن میخواهی. من همیشه استانبول رو دوست می داشتم. شما قصر بوسفور رو می دانید؟ ашула хонеро бас кун. шахсе ки дирӯз вохӯрдӣ дар дасти ман аст. чӣ менӯшӣ явуз? агар зистан хоҳӣ пас бигӯ бо он мард ту дар чӣ хусус гап задӣ? ту маро кушта наметавонӣ. ҷасади хабарнигори хориҷӣ дар меҳмонхона ёфт шуд. ин сархат рӯзномаҳои хориҷиро метарконад. ту ҳоло намедонӣ ки ман киҳоеро куштаам. агар ин корро хадамоти кашофии Туркия кунад, шояд каме мушкил ҳам афтад. не баръакс, мо аз ин кор хушҳол мешавем. ҳатто мо аз куштори ту бар инҳо то андозаи ҳаловат ҳам мебарем. дӯстдоштаат намедонад ҳамин тавр? черо? онеро ки ту корманди хадамоти амният ҳастӣ, ту ба ӯ дурӯғ гуфтаӣ. ман пай бурдам. ӯ гумон мекунад ки ту устои мошин ҳастӣ. прокурор ва ҷосуси турк. қиссаи ошиқии зебо. дар ҳамин мавзӯъ ягон филм бошад, ман тамошо мекунам. маро гӯш кун. он вақтҳо ки шумо роҳат ба инҷо омада ба гурӯҳҳои террористӣ супориш дода мерафтед гузаштанд. аз инҷо гум шав. даф шав ба кишвари худат. вагарна туро аз ҳаминҷо ба замин мепартоям. агар ту ҳамин гуна сухан карданатро идома диҳӣ, ман маҷбур мешавам ки ба ту ошиқ шавам. ҳозир чунин мардҳо каманд. кош ту мард мебудӣ. худамро бо мушкилӣ дошта истодам, вагарна дандонҳоятро мешикастам. туро чӣ нигоҳ медорад? сабр. вале ман пурсабр нестам. ба куҷо ҳамла мекунанд? ту доим кор мегӯӣ. ба ман нигоҳ кун. ту дар ҳақиқат дӯстдоштаи ман шуда метавонӣ, явуз. دسته زنجیر خانه را محاصره کردیم. در جنوب 3 نفر است. سلاح دارند. در شمالی خانه 6 سلاح به دست است. نزدی در 2 کس است. ما آماده ایم. ما هم. نخست در را تازه کردن لازم. فهمو. به پیش. سامی؟ بنشین آخر. چایت خنک شد. بینید امکی سامیش او در دست شما کلانک شد. حاضر دختری کلانک شده است. بله، وقت زود میگذرد. بله. تو ما رو برای چی به اینجا دعوت کردی پدر؟ در اینجا چی کار میکنیم؟ یک چند روز در اینجا زندگی میکنیم. من با تو گفتم به خاطر امنیتمان. شما باز یگان کاری بد کرده اید. مایلش من میروم، کار دارم. در جایت نشین. تا شب در اینجا میمانیم.
ана баъд ба ҳар куҷое ки хоҳӣ туро бурда мемонад. корҳои бади шумо ба дилам задааст. ба зудӣ ба сари ман ҳам бало меоред. ба ман садоятро баланд накун. ба ҷоят бишин. намешинам. масъалаи киштиро ҳал кардед? бале ака, ҳеҷ мушкилие нест. ҳамаш омодааст. олӣ. гӯш кун. агар ҳодисае шавад, чизе рух диҳад, агар моро дастгир карданд, ин духтарро асир бигир. хуб шудааст ака. драган, мо ба инҷо барои чӣ омадем? сабр кун маҳмуд, сабр кун, кам монд. ана омаданд. фароед, зудтар бошед. фароед, зуд бошед. кане инҷо гузаред. саф кашед. маро бо диққат гӯш кунед. номи ман Драган Радкович аст. қассоб Драган Радкович. ба фикрам дигар шаҳр дондан лозим нест. ҳозир шумо фикр доред ки чаро шуморо даъват кардем. ҳар касе ки ба даст силоҳ гирифта метавонад ба артиши ман ҳамроҳ мешавад. шумо барои нобуд кардани туркҳо таълим мегиред. ин қадами нахустини мо барои бунёди артиш мебошад. огоҳ мекунам, шумо ғайр аз ҳамроҳ шудан ба маркази омӯзиши Кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. артиши ман илоҷи дигар надоред. дигар хел фикр накунед, вагарна ман ҷазои сахт медиҳам. ман бо шумо ҳамроҳ намешавам. чӣ маҷбур мекунед магар? ҳамин ту набуде ки падари маро куштӣ? ту боз чӣ мехоҳӣ? ту ғайр аз ранҷу азоб дигар чизе ба ин кишвар наовардӣ. фаҳмидам. гуфтан мехоҳӣ ки ман аз ту ҳеҷ фоида намебинам. خیلی خوب. او را گیره. کشید گیره. سردید. راگرد. سردید. دارید او را. بگو با کجا حمله میکنند؟ من تو را از اینجا میبرم. حالا از پای نهادنت به این کشور پشیمان میشوی. اگر تو با من دست رسانی یوز بدون که آخری کارت بد میشود، من در برای تو با تمام عالم معلومات میدهم. 10 جنایت رو به سرت بار میکنم. بدتر از این رو میکنم. نه تنها تو رو، همچنین دولت ترکیه رو هم در عالم سیاه میکنم. تمام عالم از شنیدن چنین خبرها شاد میشود. شما کاری بدتری رو از این کرده اید. از اینجا بیرو، وگرنه مرا لازم میآید که سفیر بزرگ رو دعوت کنم.
медонӣ ман сафири бузургатро ҳам нобуд карда будам. бо ман бозӣ накун. явуз баромад. Не хонум прокурор, ҳоло ҳам дар ҳуҷра аст. дари ҳуҷра чанд аст? 1602. اینجا بیا. سرده مرا. اینجا بیا. سرده مرا میگم. با دقت نظر کنید. بینید که به نفری که به درگان نمیگوید چی میشود. تماشا کنید. سلاح رو ده. محمود تپانچه رو بگیر. تپانچه رو بگیر. بگیر. او رو پر. نپرانید. پران محمود. چی رو انتظاری محمود؟ پران. نپرانید. پران. پران. خب چرخبال را در قفای بینا فرارید. انتظاریم. می آیند قسمی. خوب. میگویند که بلا تنها نمی آید. خیلی خواطرم. سمی ما همین جاییم. زیاد عصبی نشو. پس از یک چند ماه باز همش خوب می شود و دشمنانت همه را فراموش می کنند و تو بر می گردی. نه آنها مرا به آسانی جواب نمی دهند. حالا می بینی. هجوم میکنند. با دقت باشید. بلا زند. ما را در همین جا هم پیدا کردند. آمد به سرم از آن چی؟ میترسیدم. بگو آنها به کجا حمله میکنند؟ اگر شما یک سربازی ما را زخمی کنید
من تو را پورا پورا میکنم. پورا پورا کرده به کشورت میفرستم. بگو تو دیوانه هستی مگر؟ در رو کشوی یواز، من میدونم تو در درون هستی. در رو کشو. دریا خوشحالی اکنون آغاز می شود. گوش کن، تو اگر لب کشایی من تو را از سرت میپرونم. اگر خواهی میگویم که ما هر دو سابق دل دادگانیم. یوز پدر چی واقع شد؟ ملیسا از حجرات بیرون نبرو. آنها کی هستند؟ ملیسا زود به حجرات را. تازه акай сами, шумо аз қафо бароед. ман инҳоро машғул мекунам. شد تمام. نه خوب مالش با هیچ کجا گریخته نمیتوانی. نه شد تمام آرام شوید. تو در اینجا چی کار میکنی؟ агар ба акай сами даст расонед, ман ин духтарро мекушам. ملیسا؟ مجاهد؟ تو در اینجا همراه این زن چی کار میکنی یوز؟ گفتم که آشنای دیرینه هم است. برای صحبت اومدم. دوست داشتهت به نهایت مردی دغل است. این رو بدان. گوش کن. خودش چی گپ است؟ یوز گفت که ما با هم دوستانی قرینیم. صحبت کردیم. خوب میدانم که تو خبرنگار نیستی. مرا ابله گمان کردی. ببخش شیرینک، تو یک کمی ساده هستی. چی؟ گمان داری که دوست داشته دوستای ماشین است؟ گوش کن یوز، او چی میگوید؟ سوال ها. دوست داشته‌ات هیچ گونه اوستای ماشین نیست. او جاسوس است. جاسوسی خدمات استخباراتی ترکیه. قاتل است و جنایتکار. چی طوری که میخواهی او را نام ببر؟